Jambo wakongomani wote, jambo. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John, ndio nabasalimia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Nabasalimia nikiwa hapa Uvira. Leo tuko siku ya Mungu. Kwa saa hizi nabasalimia, message niko nayo. Kitu napenda kuzungumuza, kama tunajijua tuko wa viongozi wazalendo katika nchi yetu ya Kongo, tuko wa viongozi wazalendo katika zone ya Uvira. Tufanye kazi na kilo na heshima na adabu iwe kusisi wa viongozi. Kama batu bote ni ba viongozi, lakini kuna viongozi na adabu inapasha kuwa mkazi. Na kama ni kazi tunatumika, tulishika silaha juu ya kufanya kazi ya kizalendo. Tufanye kazi ya kizalendo, adui ikweko. Tusigeuzane kuwa mahadui, ndo neno ya kwanza napenda kusema ile. Na ule mwene alikamata silaha juu kugeuza mwingine mtu ni hadui, Makanaki ni hadui, na Makanaki ageuze mwingine mtu ni hadui. Mimi nabasi sana, tuachane na ile mambo, tutie silaha. Tunayua mkazi, kazi ya kizalendo, mkazi ya kizalendo iko na pointi 3. Pointi ya kwanza, kuna watu waliingia mkizalendo juu ya madeni ya batu. Balikula madeni ya batu, bakaona kuna gisi ya kulipa madeni, bakakosa kwenye bakakimbilia kuwa bazalendo. Yani wa maimai. Pointi ya pili ni pointi gani? Pointi ya kwanza tunasema ni pointi ya kuna watu waliingia mkazi ya kizalendo juu ya madeni. Balikula madeni ya batu, bakashindwa kulipa, bakakimbia kuwa ba maimai wala wazalendo. Pointi ya tatu ni pointi ya bwizi. Kuna watu walishika silaha kuona hakuna gisi tutafanza, tuko tunaiba, acha tukamate silaha juu tupate turu ya kwa naiba. Nawaambia ni kushe 3. Kushe ya pili ni point, nishasema kushe ya kwanza. Kushe ya 3 ni kushe ya pili ni kusema kuna watu walikamata silaha ni juu ya aventure, juu ya bwizi. Balikuwa bamwizi, bakaona hakuna gisi bwizi iendelee, bana bafunga sana, donc bana bafuatilia sana. Acha tukimbilie kuwa ba maimai wala bazalendo, njo tutapata turu ya kuiba. Banawazia kuwa mzalendo ndo bwizi, banawazia kuwa mzalendo kama uko mdeni ya watu abata kulipishaka nayo. Pointi ya kumalizia pale kuwa mzalendo, kuna watu waliingia kizalendo juu bapiganie inchi wala taifa ya Kongo. Ndo pointi 3 ile. Na kama nasie tunayua tulishika silaha juu ya kupigania taifa yetu ya inchi ya Kongo, adui iko tufuatane na adui. Lakini mwizi yoyote na mtu akwenda na salire muzalendo wala maimai, ule mtu ni kumufuatilia na tena ni manake kumuazibu juu ni mtu anaharibisha reputation ya wazalendo, anatukanisha bazalendo. Kama vile tulisema pointi 3 ya kizalendo, kuko point ya bwizi, pointi ya madeni na pointi ya kupigania inchi. Kama tulikamata silaha ya kupigania inchi, tupiganie inchi. Hatukukamata silaha ya kuwindana si peke kwa sie peke, hapana. Kama tulishika silaha, mimi Makanaki siwezi shika silaha juu nipiganishe mtoto mwenye mimi nalea, hapana. Na kama mtoto anashika silaha anipiganishe mimi Makanaki siwezi kamata silaha nipiganishe mwenzetu wala mtoto. Juu kia kwanza anazaliwa nyuma yangu mimi Makanaki. Nashika silaha ni batoto bangali mtumbu, banakomala, mimi niko tu jeshi na baba yabo kama vile bayomba yangu. Na leo hii tuikale kwa upendo na kwa uzuri, tufanye kazi ya inchi. Iko bitu ya haya kusikia mimi Makanaki nipigane na mjomba wangu
iko huzuni sana na vitu ya haya. Na yua masase ililia mingi sana, sikujibia. Na nikafuata ile masase hadi kwenye benzetu biko bene banakuya eti batanipiga masase mimi. Nilibafuata na Mungu akanisaidia, nikafika hadi kwenye biko na tukazungumza na bakarudia na amani na kimya. Lakini busiku tena masase kalia. Kitu na basi Mungu anasema saa ya vita inafika, twende. Ndo kitu na basi. Na ule mwene aliyua anakosea mwingine, wala mimi makanaki mwene anayua mimi nilimkosea na nilimkosea, naomba msamaha sana, anihurumie. Sina tatizo na mtu. Shida yangu adui ndo mimi makanaki ndapigana naye. Weye ata yoyote anayua anakuya anajiandaa tapigana na makanaki, mimi sitapigana naye, atakuya na vimba namna gani, afanye vyenye anataka. Lakini adui kweko mwenye mimi makanaki ndapigana naye. Weye utangaze makanaki anakula rushwa, ile ni kampanye huko na nifanyizia mimi makanaki. Niko kiongozi, madaraka yatoka kwa Mungu. Madaraka yatoka kwa Mungu. Mtu anasemaka na baba yake, mtu anasemaka na mtoto anapigaka baba, baba anapigaka mtoto, na mtoto anatukanaka baba. Sina tatizo na mtu. Na baambia tuishi kwa amani. Niko kiongozi na jina uongozi itaishaka. Na mwene anajua ni kiongozi na jina uongozi itamwishaka eko. Tujikomporte kama banaume, tujikamate kama banaume. Hii message na ipana ifike kwa kila mkongomani yote. Mimi makanaki siruhusiwi na Mungu wangu mwenye mimi niko naomba aniruhusu kukamata silaha nipigane na mwenzangu mzalendo. Hata aseme vya nini, aunde manjama yake, makanaki ni mchafu, makanaki anashindwa kwenda kuvita. Kama mie makanaki si yashimama nyende kuvita, weye unachunga nini kushimama uende kuvita? Si unajita uko mzalendo, unajita uko general, si ushimame uende kuvita? Weye mweneo jakula rushwa, shimama uende kuvita. Kama unasema mimi makanaki nakula rushwa, manake uende uniletea nazo. Na Mungu akemeyo pepo juu, munasema venea muyui. Mungu abasame sana. Na hiyo ojo ifike kila Kongole. Na baombia Mungu, bene banasema ile neno, Mungu abasame. Ila kitu na basi, kiongozi yote mzalendo mweneko nasema, tunachunga makanaki ashimame kuvita. Sasa, wewe mweneo nasema, mie si yashimama kuvita. Sasa we kutaniwa sasa na mimi niko nakuya nyuma yako. We mweneo ngale msafi au yachafuka, na Mungu abasame atuhurumie sana. Shimama kutaniwa kuvita. Kila kitu nabapatia message sahi, Mungu anaruhusu vita, tushimame sasa. Mweneko na bezia kupiga risase, twende sasa. Aende apige risase kwenye adui iko kupitia Mungu. Na Mungu atuhurumie, Mungu atusamee. Kwa saa hizi sina tatizo na mtu. Mimi jaribu niliona depuis zamani, ni message niko nayo kupitia Mungu. Hii jaribu iko. Hii jaribu ya kwanza ni wivu ya kazi. Ndo jaribu iko. Ya kwanza ni wivu ya kazi. Jaribu ya pili pole sana. Mungu atusamee wa viongozi. Tupendane, tuwe na upendo. Shimama tufanye kazi. Tuache kugeuzana maadui. Usisukule silaha unakia piganisha makanaki. Utajipiga uwe peke. Utajipiga uwe peke pamoja na Mungu. Mimi sina muda na saa ya kusharje silaha mimi nikamate silaha. Nipiganishe mwenzetu mzalendo. Omwe mimi nikufu. Na Mungu akemee hiyo pepo ishindwe katika jina la Yesu. Hiyo pepo ishindwe. Ungali naandaa silaha asema ukipiganisha makanaki. Hiyo pepo ishindwe na ikome katika jina la Yesu. Tia batoto chini. Kila kiongozi wa mzalendo tia batoto chini. Ambia batoto batie mbavu chini. Mtoto asikwenda shimama kumotorola atukane batu matusi. Jeshi niko naye wewe iko natukana kiongozi. Jeshi ingine inite uko natukana kiongozi. Viongozi vikalaki viwili, kiongozi ni umoya. Hakuna kiongozi wa hapa, hakuna kiongozi wa Fizi, hakuna kiongozi wa Bubembe, hakuna kiongozi wa wapi, hakuna kiongozi wa wapi. Kiongozi ni kiongozi tu. Kama banakuambia ni kiongozi ni kiongozi. Kama banakuambia ule ni baba yako, kubali ni baba yako. Kama unakatala haiko baba yako. Kesho atalamuka na kikwembe ya mama yako, atashimama kumlango na utamuita papa. Utamuita tu baba.
tujitonde, tufanye kazi. Tulipokea masase. Hii masase ni ya kupigana si wenyewe kwa si wenyewe. Mungu atusame sana. Nauliza, hii masase ni ya kupigana kwa si wenyewe kwa si wenyewe? Wala na mimi najiuliza makanaki, hii masase ni ya kupigana si wenyewe kwa si wenyewe? Adui iko. Tunapokea masase. Tushimame tupigane vita. Mwewe ni munasema babiongozi, makanaki ya shimama, ayaenda kuvita, aisha kula rushwa. Sasa wewe unachunga nini wewe mweneo ya kula rushwa? Wewe shimama sasa uende sasa kuvita. Ila message anawapatia, Mungu anaruhusu vita, na ole kuna roho mbaya na mwingine, atupe mbali na tusameane. Tushimame, tusigeuzane maadui. Masase busiku, jana siku ya posho masase naisha. Busiku masase nalia, nikaambia vijana msijibiane, nyamanza. Mnatosha mahema. Ile mahema murudishe benzenyu ile mahema. Mimi nilisema basi pige risasi. Hakuna shujaa risasi, shujaa ni Mungu. Hakuna dawa ya risasi, dawa ni Mungu. Tupendane, tuwe na upendo, tufuate adui. Na asante sana, Mungu atubariki na Mungu atusamee kwa maana tuko wanadamu. Asante na mchana mwema na Mungu atubariki. Asante. Hii message inafuatisha na hii kama neno napenda kusema, viongozi wa wazalendo tuwe na hekima. Tuwe na hekima sana, tuwe na hekima. Kiongozi akwaki naongozewa na jeshi. Kiongozi anapasha ongoza jeshi. Basoda basi tuongoze. Sie ndio tuongoze basoda. Tusiotorize basoda bakwe banalewa. Hii mabulevi ndio natuletea mashida. Huko nakutana soda naenda iba. Kama tunakatala bwizi, ile bwizi inaendelea. Tukishafuatilia ile bwizi, mabetize inakuwa ya kuapuye batu bene kufanya madesordre. Tunachukiana, tuachane na vile. Soda nalewa, ile kulewa. Kama bana mutombokea, unatombokea soda huko na soda. Mimi makanaki niko na soda na mwingine uko na soda. Tukataze basoda bulevi. Tukataze batu ya kwenda nafanya madesordre mabarabara. Kwenda naleta madesordre kuma depo. Ya batu kwenda nyanyanyasa batu kuma depo. Kunini? Kuma frontiere. Juzi niko kiongozi na wengine ba viongozi. Juzi banapitisha makalibira pale. Banasema ni makanaki, banapiblia ni makanaki. Eske mie nilipitisha makalibira pale? Wala nishakapitisha gari ya makalibira pale? Lakini munasema ni makanaki. Ile yote ni jaribu na Mungu akimezi ile pepo. Tujikomporte kama viongozi. Tujikomporte kama viongozi. Na kama mimi nalomba service ku poro, wala nalomba service ku frontiere, frontiere yako yangu ni ya serikali. Napasha negocier, napasha lomba batu bakubwa bene banashimamia frontiere, bana nisaidia. Lakini siwezi shimama juu niko na silaha, aseme niko na nguvu nyende pitisha gari kwa nguvu, wala nipitishe mzigo kwa nguvu. Hapana. Mie siko mwile nivo na siko mwile kadre. Na bene tunaishi nabo Uvira, baseme ndio niko mwanadamu, siwezi kosa. Niko na kosa, lakini tusivalishane mambo ya uchafu yenena haina faida. Hapana, tufanye kazi lakini ana upendo. Kama raia leo nashimama, ni juu tulishimama na raia yako na nguvu na inatupenda. Sasa tunataka jivurugia reputation yetu juu ya nini? Tunataka jaribishia nani? Tunataka jaribishia sie peke, tunataka jaribishia mwingine yetu juu ya nini? Tunataka jaribishia tuma nani valere yetu, wala tujaribishie kazi yetu, tujichafue juu ya nini? Tuachane na vile viongozi. Tuache mambo ya kupiga masasi ovyo. Tutie basoda chini. Hakuna soda anapiga risasi. Kiongozi ndio anapiga risasi. Juu kiongozi ndio anapanaka ordre, mfanye hivi. Tuachane na vile. Tuachane na ile mambo. Nikose na bapatia. Nikoseye niko nasema tuachane na vile. Tuache kuleta mabaya kwenye iko. Tuache tuone Mungu kwa benia atatufanyizia. Tusipiganie mifupa na minofu ingali. Tusipiganie mifupa na minofu ingali. Tusipiganie mifupa na minofu iko. Mungu anatutayarishia minofu. Tuachane na vile. Tia basoda chini. Basoda bio na upendo. Basoda bapendane. Kila kiongozi ambie jeshi ache ile madesordre ya masase. Juu sisi ba viongozi ndio tunaleta madesordre. Tuachane na vile. Faida iko wapi tupigane si wenyewe kwa si wenyewe? Mimi siwezi kamata silaha makanakio mikono yangu nipigane na mwingine. Na ile ni pepo na ile mkoshi ishindwe.
ishindwe. Hii ni vitu ya haya, hii ni vitu ya haya. Kama mimi unaniua, una faida gani? Vita inaisha na wewe hutakufa. Kama mimi nakuua, faida iko wapi? Vita inaisha na wewe hutakufa. Mimi si makanakisu kamata silaha juu ya kuku ya mtu, si kamata silaha juu ya kuua mtu, si kamata, lakini ni kuleta amani mu nchi. Na tupendi mabetize, batu ya kwenda na nyanyasa batu mu madesordre, batu ya kwenda deranger batu. Hapana, tulikatala madesordre. Kumbi hapana, batu ya kufanya madesordre ndo batu bene bitatuma tutakorogana juu ya madesordre. Hapana, tuachane na vile, tusipakane nzambe mafuta. Hakuna shujaa wa vita, hakuna shujaa kupiga silaha. Shujaa ni Mungu. Na kama mwingine mtu anaikala kimya, ifu adabu inakuwa. Tuheshimiane kama viongozi, tuheshimiane kama viongozi. Meme muarume, mtu anakuzidia miaka, ni baba yako na ni shefu wako. Meme uvale mapete na mapete, mwene anakuzidia mwaka moya, ni baba yako, ni shefu wako. Ndiyo, asante. Mungu atubariki. Binaonekana sasa ni avantire tuko ndani. Silaha tunapokea, masasi tunapokea, tuende tupige adui. Hatuna masilaha ya kupigana si wenyewe kwa si wenyewe. Tutupe hiyo pepo chini. Tutupe hiyo pepo chini. Tutie basoda chini, baache mabulevi. Na babiongozi tuache mabulevi. Tuache bulevi na kupiga masase ovyo. Tutachekelewa meme na kanyengelele, tutachekelewa meme na majiwe na maiti tatucheka. Hatuna haya kweli? Wewe tupigane si wenyewe kwa si wenyewe. Mwanaume kama vile makanakia sasa nikamate ni pane order tuanze pigana. Kuko mtu special kurisase. Kama tunauana ni faida gani? Si tunazaraulika. Tunazaraulishiwa na batu na tunazaraulika tu. Tuachane na vile baba yangu, bandugu yangu, ba grand frère. Tuachane na vile bapeti yangu. Tuishi mzuri na imani ya Yesu. Na Mungu atubariki, atusamee. Na mchana wa leo mchana wa baraka na amani, huo mchana wa mafanikio. Asante, tusimame tufanye kazi. Na sasa kazi zinafika. Asante.